सियासी गहमा गहमी अपने उरूज पर पहुंच चुकी है। देखा जाए तो जो अपोजिशन है और हुकूमत है मिलकर राब्ते किए जा रहे हैं, एक दूसरे से जोड़ तोड़ की जा रही है और कोशिशें की जा रही है कि अब चेयरमैन सेनेट या डिप्टी चेयरमैन सेनेट पर क्या हो सकता है। इसी में एक बुखलाहट का एक नतीजा हमारे सामने कल आया रऊफ साहब, जब हमने देखा कि नामजद कर दिया गया अब्दुल गफूर हैदरी को हुकूमत की जानिब से, और बाद में उन्होंने इस बात की तरदीद भी की। आपको शामिल गुफ्तगू करते हैं सर। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल। क्या कहेंगे, किस सूरत हाल से दो चार है? हुकूमत के नाम दे दिया, यही बात होनी चाहिए ना कि ये क्या पड़ी क्या थी कि वो डिप्टी चेयरमैन का, जब पता भी है पीडीएम के वो ऑपोजिशन से है। I'll tell you one thing, इस सेनेट के इलेक्शन ने एक चीज़ दिखा दी है। मतलब मुझे अफसोस के साथ होता है कि जितना दुनिया हम पे तनकीद करती है और आम आवाम का सियासतदानों से भरोसा उठ के, इस सेनेट के इलेक्शन ने बहुत क्लियरली बता दिया है कि हम बहुत ईजिली हम बिकाऊ माल हैं। और ये थप्पड़ है सियासतदानों के मुंह के ऊपर, चाहे जिस दौर में भी किया जाए, जिस हालत में भी किया जाए। इसीलिए शो ऑफ हैंड्स था, अपोजिशन ने ये बना दिया कि यार हुकूमत डरती है। डर हुकूमत को इस बात का है कि पैसे का जोर जो है वो, जो ये लोग कहते हैं और बातें करते थे PMLN एंड पीपल्स पार्टी एंड JUIF, इनके नज़दीक नोट को इज्जत दो वाली जो इनका फिलॉसफी है फॉर द लास्ट सो मेनी डेकेड्स, हम वही तोड़ने के लिए आए थे। अच्छा। और प्रॉब्लम ये है कि इस मुल्क को जितनी दुश्वारियां हैं, और आप स्टेटिस्टिक्स निकाल के देख लें, उन दुश्वारियों से निकालना आसान नहीं है। हम ये समझते थे कि हम आएंगे, बैठेंगे और हमने बोलना ये कर दो और वो हो जाना है। वो डिफ़िकल्टीज जो डे टू डे रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट में थी, जो लैक ऑफ फाइनेंसिंग थी, जो भी इश्यूज हमें थे गवर्नमेंट में आके, तो वो डील हो रहे हैं। खुदा के फजलो करम से ये करंट अकाउंट डेफिसिट जीरो हो गया, सरप्लस में चला गया। ये बहुत बड़ा कारनामा है। दुनिया की इकोनॉमीज कहाँ से कहाँ पे श्रिंक हो गई और हम कहाँ से कहाँ पे चले गए। दिस इज, ये अल्लाह पाक का फजल ज़रूर है, लेकिन इंसानों की भी मेहनत है। अल्लाह ऐसे नहीं मदद करता जब तक आप मेहनत ना करें। यहाँ पे इन लोगों ने जो अभी काम किया है और जिस तरीके से दिखाया है कि 25, 30, 40 करोड़ रुपया फी कस देकर उसकी इज्जत की बोली लगाई जाएगी। इन लोगों ने अपनी इज्जतें बेची हैं जिसने ये किए, और चाहे कोई पार्टी करे। दैट्स वाई हम कहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी जितनी आएगी, हाथ उठाएंगे, क्लियरली पता लगना चाहिए। अभी इनको जो मुसीबत पड़ी हुई है वो डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शन के ऊपर पड़ी हुई है, तो उसके अंदर देन इट्स फेयर गेम। आप जाके उनकी लॉयल्टीज जो उनने खरीदी थी आज गवर्नमेंट खरीद ले। हम इसी बात के तो अगेंस्ट है, मैं गवर्नमेंट में बैठ के कह रहा हूं, हम इस चीज के मुखालिफ हैं। शो ऑफ हैंड्स हो, सियासतदानों के ऊपर अवाम का एतबार आना जरूरी है। जब हम पे एतबार नहीं आता और हम इस किस्म की करप्ट हरकतें करते हैं, तो उसमें फिर कल कोई आके बोले कि क्योंकि इंटरनल हालात ऐसे थे और करप्शन का ये लेवल था, लिहाजा हम लोग इस एक जमहूरी हुकूमत को फारिग कर रहे हैं। आप खुद स्पेस देते हैं। सर, आपके ख्यालात बहुत अच्छे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं वीडियोस मंजर आम पर आ रही हैं और फिर रिजेक्शन भी आ गई है कि उन्होंने कहा कि हम जो वीडियोस मंजर आम पर आई हैं ये जो है वो ठीक मामला नहीं था, इसे रीचेक किया जाए या दोबारा से इस पर गौर किया जाए। लेकिन हाई कोर्ट ने कह दिया हमारा मामला नहीं है, इसे पार्लियामेंट में लेकर जाया जाए, वहाँ पर डील किया जाए। तो फिर ये चीज़ें ठीक कब होंगी, ये करप्ट तनाज़े ठीक कब होंगे? I am so sorry, I don't know, I apologize to my judges and my Supreme Court and my High Court, but they need to show more courage. इनको जुर्रत दिखानी पड़ेगी। जब सू मोटो लेते हैं अपने इश्यूज के ऊपर, तो इन इश्यूज के ऊपर सू मोटो क्यों नहीं लेते? उनको लेना चाहिए। बताएं कि देखें वो एक स्टेट का पिलर हैं, जुडिशरी जो है ना। तो आप ये जुडिशरी की हालत देख लें, मुझे कहने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और इसके ऊपर जजेस हजरात शायद मुझसे नाराज़ भी हों इस बात के ऊपर, लेकिन खुदा का वास्ता है, सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा सुप्रीम ये मुल्क है। इस स्टेट की जो वकार है उसको आप मजरूह होने दे रहे हैं। वाई? आप अपनी मर्जी के सू मोटो लेते हैं। मतलब ये हमारी डिस्क्रेशन के ऊपर रह गया कि इस मुल्क के मफाद में क्या है और क्या नहीं है। आप खुदा का वास्ता है, आई अपील टू दिस। अभी देखिए मिसाल, आई गिव यू अ वेरी स्मॉल एग्जांपल कि कोर्ट्स ने मना किए हुए कि आप नई गाड़ियां नहीं ले सकते। भाई आप पाबंदी लगाएं मिनिस्टर्स के ऊपर, आप सेक्रेटरीज के ऊपर पाबंदी लगाएं, लेकिन जो आपका फील्ड स्टाफ है जिसको 300-300 किलोमीटर जाना पड़ता है,
ان کی آپ گاڑیاں دیکھیں 1978 کی 1984 کی نام میں لینڈ کروزر ہے اور وہ ڈھانچے چل رہے ہیں جو ان کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال سکتے ہیں. لیکن ہمارے ججز کے پاس, ہمارے منسٹرز کے پاس کیونکہ نئی گاڑیاں ہیں, کچھ بہتر گاڑیاں ہیں, تو پرواہ کسی کو نہیں ہے. وہ جا کے ایک سپریم کورٹ کا جج جا کے بیٹھے اس فیلڈ آفیسر کے ساتھ, ایک منسٹر جا کے بیٹھے فیلڈ آفیسر. میں اس لیے یہ باتیں کہہ رہا ہوں کہ میں نے دیکھا ہوا ہے, اور رونا اس بات کا آتا ہے کہ وہی میری بھائی میری بہن جب گاڑی میں جاتے ہیں, they're risking their lives, اپنی زندگیوں کو مشکل میں خطرے میں ڈال کے وہ اسٹیٹ کا کام کرتے ہیں. لیکن اسٹیٹ غافل بیٹھی ہوئی ہے, چاہے وہ جوڈیشری ہے چاہے کوئی بھی ہے. ہم جب ریکویسٹ کرتے ہیں نہیں لے سکتے ہو, وہ کیوں نہیں لے سکتے ہیں؟ آپ لے سکتے ہیں, اپنے لیے آپ سب کچھ کر سکتے ہیں, تو آپ باقیوں کو کیوں نہیں الاؤ کرتے ہیں؟ آپ بولیں کہ فیلڈ سٹاف کے لیے الاؤڈ ہے, اس سے آگے نہیں, تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اچھا یہ فرمائیے, آپ نے ابھی گفتگو میں کہا کہ سارا مسئلہ جو ہے وہ ڈپٹی چیئرمین شپ کا ہے, سینٹ کی جھگڑا وہاں پہ پڑا ہوا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں تک آپ نے ایکسیپٹ کر لیا کہ اگر اوپن میرٹ پہ جس وقت چل رہی ہے صورتحال یا جس وقت سے ہو رہا ہے, تو سینٹ کا چیئرمین یوسف رضا گیلانی آ رہا ہے. دیکھیں, آئی ڈو ناٹ مائنڈ کیا نام آتا ہے, میں کہتا ہوں آپ کی ووٹنگ کو ٹرانسپیرنٹ ہونا اس لیے ضروری چاہے وہ ہے, بن جائے, ٹھیک ہے, چاہے کوئی بھی بن جائے. ٹھیک ہے. سیاستدانوں کے اوپر عوام کا اعتبار آنا ضروری ہے. یہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے یہ تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے, کیونکہ اس کے اندر ایک ایماندار بھی چور ہے اور چور تو سپر چور ہے, اور ان لوگوں کو اپنی عزتیں جو اس قسم کے دھندے میں لگے ہوتے ہیں اور پیسے کا انتظار کرتے ہیں, جب بھی سینٹ کا مجھے کیوں نہیں کسی نے آ کے آفر کی, یا میرے جیسے اور کسی کو کیوں نہیں آ کے. بخاری صاحب اگر ہم دیکھیں مارچ کا مہینہ بڑا ٹف ہے پی ٹی آئی کی حکومت کے لیے, خاص کر ہم دیکھیں ڈسکٹ کے الیکشن بھی آ رہے ہیں, 26 مارچ کے حوالے سے جو ہے تیاری بھی شروع ہو چکی ہے, اسلام آباد کی طرف مارچ کیا جائے گا. آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ لوگ این آر او کی طرف, آپ پی ڈی ایم کی طرف جا رہے ہیں, وہ این آر او جو آپ کبھی خان صاحب کہتے تھے کہ میں این آر او نہیں دوں گا, اور کل جس طرح پرویز خٹک صاحب نے آفر کی ہے چیئرمین سینٹ کی, ڈپٹی چیئرمین سینٹ کی, تو کیا اب آپ این آر او کی طرف ہی جا رہے ہیں؟ دباؤ اتنا زیادہ کچھ زیادہ تو نہیں ہو گیا؟ نہیں, ناٹ ایٹ آل, آئی ایم سوری, میں آئی ڈنٹ ریکگنائز یو انیشلی, آئی ایم ویری سوری. نہیں, کوئی این آر او نہیں دیا جا رہا ہے. اگر این آر او اگر ہم دیتے ہیں کسی کو تو ہم اپنے ہی موقف سے پیچھے ہٹ رہے ہیں, اور وہ ہم نے پیچھے اپنے موقف ضد نہیں ہے, ریممبر دیٹ, ہم ضد نہیں کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں ایک مثال بناؤ, چور کو چور ڈکلیئر کرو, چور کو چور دکھلواؤ عوام کے سامنے, تاکہ یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے. دیکھیں, سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ایماندار سیاستدان بھی دنیا کی نظر میں کرپٹ ہے. کرپٹ تو کرپٹ, اس کو تو شرم آتی نہیں ہے کیونکہ اس نے تو بے غیرتی کا لبادہ پہن لیے. ہم یہ کہہ رہے ہیں جو اچھے ہیں وہ رہیں, اور جو عوام میں اچھے ہیں ان کو سامنے آنا ہر پارٹی میں ضروری ہے. دیکھیں, رسپیکٹ فار ایچ ادر اینڈ دیٹ ول لیڈ ٹو رسپیکٹ فار دا نیشن انٹرنیشنلی. آپ کو انٹرنیشنلی بھی پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا ہے اپنے عمل سے, باتوں سے نہیں کہ فلاں 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 فلاں. ابھی لوگ جو ان لوگوں سے جا کے سوال کرتے ہیں, جب یہ دونوں کرپٹ بہن بھائی کھڑے ہوتے ہیں, ان سے جب سوال کرتے ہیں, ان کے پرانے ویڈیوز دکھاتے ہیں, ان کو شرم نہیں آتی؟ اچھا مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کہہ رہے ہیں غلط کو غلط دکھانا ہوگا, بتانا ہوگا, لیکن اب اس کے لیے طریقہ کار حکومت کیا اختیار کرے گی؟ کیا پارلیمنٹ میں آئے گی؟ دیکھیں, پارلیمنٹ میں آنا بھی ضروری ہے, لیکن ان لوگوں کے ساتھ بات کرنے کا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ہماری باتیں پہلے مانو.